يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم। তরমুজ বা অন্য যে কোনো গাছ সম্পর্কে পরবর্তী ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।